స్కూల్ నుంచి రాగానే డాడీ నాకు పాలకూర బజ్జీలు చేసి పెట్టమని అడిగింది, అందుకని పాలకూర తీసుకొచ్చాను. ఇలాగ కట్ చేసుకోండి ఆకుల్ని. దీనిలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ శనగపప్పు, నీళ్ళు తగినంత పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి, సాల్ట్, కారము, బేకింగ్ సోడా, ఇది వచ్చేసి ఓమ. പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ട് നെല്ല് ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല് ഇവനെ തൊഴുവാനായും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു